Thank you so much for this warm welcome. I convey the greetings of Right Honorable Prime Minister Balendra Shah and people of Nepal to you and government and people of India. It is a pleasure to meet you again and after our Nepal. I look forward to a productive, candid and outcome-oriented discussion today, one that sets the stage for forthcoming high-level visits and marks the beginning of a new chapter in our bilateral relationships. Land belongs to us. That's been our historical claim. So in that भारत द्विपक्षीय सम्बन्धका सम्पूर्ण पक्षहरूमा व्यापक तथा उपलब्धिमूलक छलफल भयो। वार्तामा व्यापार तथा आर्थिक सहकार्य, कनेक्टिभिटी, ऊर्जा साझेदारी, जलस्रोत व्यवस्थापन र खेलकुद लगायत जनस्तरीय सम्बन्ध अभिवृद्धि जस्ता। Thank you so much for this warm welcome. I convey the greetings of Right Honorable Prime Minister Balendra Shah and people of Nepal to you and government and people of India. It is a pleasure to meet you again after our productive conversation on the sidelines of 9th Indian Ocean Conference in Mauritius in April. I'm glad that we now have the opportunity for this substantive and dedicated bilateral engagement. I also take this opportunity to express my sincere thanks to you and Government of India for warm and cordial hospitality extended to us ever since our arrival to this great city. Nepal's new government carries a clear and decisive mandate for good governance, economic transformation, and result-driven diplomacy. We carry no old baggages, only a firm resolve to build a genuinely transformative relationship with our close neighbor and most important partner. As Rashtriya Swatantra Party's President Ravi Lamichhane, who recently visited and eloquently wrote on Hindustan Times, and as Your Excellency Prime Minister Narendra Modi ji have graciously acknowledged, Nepal and India are not merely two countries. We are stakeholders of a proud ancient civilization. We seek to translate this civilizational bond into modern development-oriented partnership. Nepal has placed the highest priority on its relationship with India. Under the new government, we are ready to engage substantively, purposefully, and at the highest possible levels. The relationship with India, it has not just been historical, it has also been one of the most important in times of our need, whether it's at the time of disaster or even today during West Asia crisis, the fuel supplies or the fertilizer supplies that have always been our support. So wanted to acknowledge that and wanted to express our gratitude from both the government of Nepal and people of Nepal. I look forward to a productive, candid and outcome-oriented discussion today, one that sets the stage for forthcoming high-level visits and marks the beginning of a new chapter in our bilateral relationships. Land belongs to us. That's been our historical claim. So in that spirit is what Prime Minister was speaking. Nepal has, over the last several years, sent a diplomatic note concerning our claim on the land. Because that agreement was between India and China, we have expressed our position through official diplomatic note to both India and China. So from that perspective, what we've clearly said to both countries is the land belongs to us. That's been our historical claim. So in that spirit is what Prime Minister was speaking. On the UK side, many of these border disputes are part of a long historical legacy, especially Nepal-India border. Current border comes from 1816 Sugoli Treaty. And when we're sitting on the table, as Prime Minister has highlighted very clearly, is that it would be solved between two parties through table talks, through diplomatic mechanisms. We would want to solve our disputes
through diplomatic processes. Clearly, when we require historical evidence, we just wanted to see that if we can access to some of the documents that might be in library or museums in the UK. But it was not, our position was not that we were asking for mediation. That has been very, that has not been the prime. If you hear him out on what he has said in the parliament, he has very, very clearly and specifically said that we want to resolve our border disputes through diplomatic channels by talking to each other. And that has been Nepal's historical position as well, and that's our current position. The EPG was commissioned by the agreement of two prime ministers, and the report can only be submitted to two prime ministers. So I have no authority to make that public, accept or do anything. It would, if and when should that agreement be made, that would be dealt through that mechanism only. भ्रमणको क्रममा 6 जुन 2026 मा नयाँ दिल्लीमा भारतका विदेश मन्त्री महामहिम डाक्टर एस जयशंकरसँग औपचारिक भेटका साथै प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय वार्ता सम्पन्न भयो। दुवै देशका प्रतिनिधि मण्डलबीच नेपाल भारत द्विपक्षीय सम्बन्धका सम्पूर्ण पक्षहरूमा व्यापक तथा उपलब्धिमूलक छलफल भयो। वार्तामा व्यापार तथा आर्थिक सहकार्य, कनेक्टिभिटी, ऊर्जा साझेदारी, जलस्रोत व्यवस्थापन र खेलकुद लगायत जनस्तरीय सम्बन्ध अभिवृद्धि जस्ता विषयहरूमा ठोस छलफल भयो। दुवै पक्षले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौं। साथै विभिन्न क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा समेत विचार आदान प्रदान गरियो। हामीले द्विपक्षीय परियोजना तथा सहकार्यका पहलहरूको प्रगतिको समीक्षा गर्नुका साथै तिनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपायहरूबारे महत्त्वपूर्ण छलफल गर्यौं। बैठकका क्रममा 3 वटा संयुक्त घोषणाहरू गर्यौं। जुन 2030 मा हस्ताक्षर गरिएको एनसीएचएल र एनपीसीआई बीचको समझदारी पत्र अन्तर्गत अन्तर्देशीय भुक्तानी P2P सञ्चालनको सहमति भएको छ। यसमार्फत नेपालबाट भारत र भारतबाट नेपालमा सहज ढङ्गले डिजिटल माध्यमबाट रेमिटेन्स आदान प्रदान गर्न सकिन्छ र अर्को चरणमा यसबाट हामीले मर्चेन्ट पेमेन्ट्सहरू पनि गर्न सकिन्छ। नेपालबाट भारतमा घुम्न जानुभएका अथवा औषधि उपचार जानुभएका व्यक्तिहरूले पनि डिजिटल पेमेन्टको माध्यमबाट क्युआर प्रयोग गरेर नेपाली क्युआर प्रयोग गरेर नै भुक्तानी गर्न सक्ने वातावरण बन्दैछ। त्यसैगरी भारतको विकास सहयोगमा नेपालमा भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गरिएका परियोजनाको पनि हामीले भर्चुअल हस्तान्तरण गर्यौं। 72 वटा हेल्थ सेक्टर र 12 वटा कल्चरल सेक्टरको पोस्ट अर्थक्वेक रिकन्स्ट्रक्सनको प्रोजेक्टहरू चाहिँ सम्पन्न भएर हस्तान्तरण भएको छ। त्यस्तै भोइस फर्स्ट भाषा अनुवाद प्लेटफर्मको राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधारको सहनिर्माणको लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ इन्जिनियरिङ डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सेन्टर र डिजिटल इन्डियाको भाषिनी डिभिजन बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। त्यस समझदारी मार्फत त्यसले नेपाल र भारतको विशेष गरी नयाँ प्रविधि एआईमा भाषासँग सम्बन्धित विषयहरूको समझदारीको प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो। त्यसले हामीलाई पछि नेपाली भाषा र नेपालमा बोलिने अन्य भाषाहरूको लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडलिङसम्ममा सहकार्य गर्न सक्ने पछि बाटो खोलेको छ। भ्रमणका क्रममा भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार श्री अजित डोवलसँग समेत छलफल भयो। उक्त बैठकमा नेपाल र भारतका साझा सुरक्षा चासो, सीमा व्यवस्थापन तथा दुई देशबीचको रणनीतिक साझेदारीका विभिन्न पक्षहरूमा विचार आदान प्रदान भयो। त्यसैगरी इन्डिया फाउन्डेसनमा म गएकै दिन सम्बोधन गर्ने मैले मौका पाएँ। इन्डिया फाउन्डेसनद्वारा नयाँ दिल्लीमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहलाई सम्बोधन गर्दै मैले नेपालको परराष्ट्र नीतिका प्राथमिकताका बारेमा प्रकाश पारेँ। उहाँहरूसँग ऊर्जा, व्यापार, सीमा लगायतका साझा चासोको विषयहरूमा केन्द्रित रही अन्तर्क्रिया पनि गरेँ। आज बिहान नेपाली राजदूतावास नयाँ दिल्लीको भ्रमण गरी
दूतावासका पछिल्ला काम कारबाहीहरूबारे दूतावास परिवारसँग प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया गर्दै भारतमा नेपाल र नेपालीको हितको रक्षाका लागि प्रतिबद्ध भएर लाग्न निर्देशन दिएको छु। साथै दूतावासमा आयोजित मिडिया अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा भारतमा रहेका सञ्चार माध्यमहरूसँग छलफल गरी हाम्रा प्राथमिकताका बारे जानकारी गराएको छु। यस भ्रमणका क्रममा भएका छलफल र उच्च स्तरीय भेटघाटहरूले नेपाल र भारतको कूटनैतिक र आर्थिक सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनेका साथै आगामी दिनमा आपसी हितका क्षेत्रहरूमा परिणाममुखी सहकार्य अघि बढाउने बलियो आधार तयार भएको मैले महसुस गरेको छु। हाम्रो सन्तुलित, स्वतन्त्र र बहुआयामी परराष्ट्र नीतिलाई थप सशक्त ढङ्गले अभिव्यक्त गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ। व्यापार तथा लगानी विस्तार गर्ने, ऊर्जा सहकार्य सुदृढ गर्ने, पर्यटन प्रवर्धन गर्ने तथा कनेक्टिभिटी र जनस्तरको सम्बन्ध अझ सशक्त बनाउने विषयहरूमा ठोस आधार तयार पारेको छ। क्षेत्रीय स्थायित्व, आपूर्ति श्रृङ्खला, सुरक्षा तथा ऊर्जा साझेदारी जस्ता समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा समेत धारणा आदान प्रदान गरिएको छ। मन्त्रालय तथा नियोगबाट जारी प्रेस वक्तव्य, सामाजिक सञ्जाल, एक्स र फेसबुकका पोस्टहरू लगायत विभिन्न माध्यमबाट यस सम्बन्धी थप विवरणहरू प्रवाह गरिएको छ। यी महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा निरन्तर रूपमा सकारात्मक र रचनात्मक समाचार सम्प्रेषण गर्नुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। If you like my video, please like, share and subscribe. Thank you so much.